Sa game, sir, bibigyan kita ng 2 bola. Kahit 2 bola, parehas ko lang. Uwi na yun. Uwi na yan. Tangina, hirap pa ng uwi yan. Kung kaulog na lang, sir, baka ikaw shot, sir. Ayan na. Yun o. Oo. Bigyan mo siya. Kali. First game, sir. 6 game. First game, kailangan yung 2 bola hawak mo, sir, para siya ma-shoot. Pag isa lang back to shoot. Tapat ka mo. Maging tapat ka lang sa kanya. Pag ang titikin sa iba. First game, ready ka na, sir? Ready na. Pakita mo na kung sino ka. First game ba na? Okay! Konting ina pa, Galit sir. niya sa Relax isa lang. eh. Eto na. Uy. Mas lang, dito ka na mag-focus, sir. Okay, second game. Eto na, second game. Okay! Lalabas, ang hirap eh. Yun o, nadali mo na, sir. Ayun, sayang. Natapa mo na. Sayang. Ulitin mo lang. Ganun lang, sir. Baka magkasunod. Third game, back to 0. Tama mo lang dun. Okay, third game. Eto na! Pinitin mo man ako naman o. Okay! Fourth Anim game na yan, tayo, anim. sir. Anim yan. Balls. Lang. Marami pang game. Sige lang. Nadali mo na, ulitin mo lang. Ay! Wala na ka sa magbumamadungin. Okay, wala pa na. Magbumamadungin, fifth game, 10 Pareho balls. lang. Wala ulit. Ayun na! Sayang, sir. Wala mo naman o, konting ina pa. Okay, last one game, sir. Pakita Yung sa mo. taas. Sino Taas ka? mo, Soy. Sa taas. Ay, Yung taas, Soy. magaling ka magpasya. Try mo yung taas. Ayan na. Ah! Sayang, umiikot kasi. Nakatalbog eh. Game. Game over.